अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत पांडेश्वर थाना अंतर्गत खुट्टाडी ग्राम की एक आश्चर्यजनक घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है। जी हां, बाजार से लाए गए अंडे को पकाने के दरमियान अंडे में से एक निकला विचित्र जीव, जिसको लेकर वीडियो हो रहा सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल। ভাইতে গেলাম তো দেখছি ভাঙলাম, তখন বাটিতে ভাঙলাম, তখন দেখছি সাপে ছাট বেরোলো পোল্ট্রি ডিম। ওই দোকানে নিয়ে এসছে, এবার কোথায় নিয়ে এসছে আমি জানি না, এবার কাজে গেছে, সন্ধ্যায় আসুক তখন জিজ্ঞেস করবো। তার দোকানে এনেছে, ওই বাটিতে যখনই ঢাললাম তখন ওই লম্বা মতন বেরোলো, তখন ওই যে আউট করলাম কি এটা সাপ বটে। सेहत और पौष्टिक आहार के लिए संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे वाले फॉर्मूले पर चलकर अगर आप भी रोज अंडे खाते हैं तो जरा सावधानी से खाएं, कहीं आपको लेने के देना न पड़ जाए। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत पांडेश्वर थाना खुट्टाडी गांव की इस घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। সকালে আমরা যখন আসি তখন হঠাৎ আমাদেরকে খবর দেয় যে ছেলেটার জন্য আমি রান্না করতে যাচ্ছিলাম, তখন আমি যখন ডিমটা ভাঙি তার মধ্যে সাপ বের হয়। তো এখানে আমরা সবাই খুব আতঙ্কে আছি যে যদি যেটা একটা গরিব মানুষের পুষ্টিকর খাবার পোলট্রির ডিম, তার মধ্যেও যদি এইসব সাপ বা এইসব জিনিস হয়, কীটপতঙ্গ যদি বের হয়, তাহলে মানুষ আর কি নিয়ে খেয়ে বেঁচে রবে। তাই এটা আমরা চাইছি যে সব ফার্ম থেকে ডিমগুলো আসছে যাতে সরকারভাবে ভেরিফাই করে ডিম পাবলিককে দেওয়া হয়। যদিও ডিমের ভিতর থেকে সাদা রঙের লম্বা যে বস্তুটি পাওয়া গিয়েছে, যদিও বিষয়টি উচ্চতর কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয়রাও এই ঘটনায় রীতিমতো ভয় পেয়েছে।